हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू आवर 8 क्लास। आज तुम मानक विज्ञान बहिर ना कौन पिलामाने तुम मानकर जिज्ञासा से ही जिज्ञासा बहिर आज सेकेंड नंबर चैप्टर आज क्वेश्चन आंसर गुड़ाक डिस्कसन करी। तो चलो देखिबा कौन कौन से पाठ भितर अच्छे। पिलामाने द्वितीय नंबर चैप्टर ना है अणुजीव जगत। यही अणुजीव जगतर आज आम क्वेश्चन आंसर करिबा। तो चलो करिबा। पिलामाने तम बहिर शेषरे जिज्ञासा बजाय रख सेठारे तम मानक एहार क्वेश्चन आंसर बा क्वेश्चन गुड़ाक देखा मिलिबो। तो चलो ताहार आज क्वेश्चन गुड़ाक करिबा। एक नंबर देला एक कोशर विभिन्न अंश तले दिया जाइछि पार्श्वस्थ चित्र रे उपयुक्त स्थान रे से गुड़िक लेख। पिलामाने पार्श्वस्थ मान पाख चित्र रे यही सब चित्र गुड़ाक दिया एवं यही चित्र रे किछि डैश खिलाफ दिया सेठारे आमे लिखिबा। से देला न्यष्टि हरित लबक कोश झिली कोश जीवक कोश भित्ति न्यूक्लियर एगुड़ाक केउठारे रहिबो। तो चलो लिखिबा। पिलामाने लिखिबो केवल उद्भिद कोशरे हरित लबक केवल बैक्टेरिया कोशरे न्यूक्लियर उभय बैक्टेरिया और उद्भिद कोशरे कोशभित्ति उभय प्राणी और उद्भिद कोशरे न्यष्टि तीनोटी जाक कोश पाई साधारणतः कोश जीवक एवं कोश झिली एगुड़ाक पिलामाने मु इंग्लिश रे मध्य लिखिछि तमे माने पढ़ी पारुथिबो। पुणी एबे जिबा पिलामाने ख नंबर क्वेश्चन को। ख नंबर बा 2 नंबर से कहिला कि आनंद दुईटी परीक्षा नली नहीं से गुड़ी को क एवं ख भाव में चिन्हित कला। आनंद दुईटी परीक्षा नली नेला सेठारे गोटे क आ गोटे ख आ गोटे ख देला। से प्रत्येक परीक्षा नलीर 2 चामच लेखाएं चीनी द्रवण पकाइला माने से 2 चामच लेखाएं चीनी पकाइला ए भितरे। परीक्षा नली ख रे से 1 चामच ईस्ट पकेला। परीक्षा नली ख एठारे ख रे नहीं से ईस्ट मध्य पकेला। तापरे प्रत्येक परीक्षा नलीर मुहरे 2टी अल्प फुला जाइथिबा बेलून बांधिदेला एवं मुहरे 2टी बेलून बांधिदेला। तापरे से एहाकू नहीं सूर्य किरणर दूर रे एक उष्म स्थान रे रखिदेला माने सूर्य किरणर पाखरे गोटे से ही पाखरे ही रखिदेला। तो चलो कौन है आमे देखिबा। 1 नंबर प्रश्न पचारिला 3 रु 4 दिन पर कौन हेब बोली तुमे अनुमान करुछ। से देखिला जे परीक्षा नली ख सहित संलग्न बेलूनटी फुली जाइथिला। एहार संभाव्य कारण कौन होई पारे सेटा फुली जाइथिला कौन पाई। ऑप्शन ए देला परीक्षा नली ख रे पानी बाष्पीभूत होईगला एवं बेलून को जलीय बाष्प रे पूर्ण कला। एटा नाई पिला माने जलीय बाष्प रे तो एते फुलिबो नाई। बी देला उष्म वायुमंडल परीक्षा ट्यूब ख भितर थिबा वायु को विस्तारित कला जहाँ बेलून को फुलाई देला एटा मध्य नाई। सी देला ईस्ट परीक्षा नली ख भितर एक गैस उत्पादन कला। गोटे गैस पिला माने ईस्ट उत्पादन कला जहाँ फल रे बेलूनटी फुलीगला। एटा पिला माने सीटा होची करेक्ट आंसर। सीटा को राइट मारिबो एवं लिखिबो। पुणी 2 रे देला से आउ एक परीक्षा नली नेला जहाँ 1/4 अंश चून पानी रे पूर्ण थिला। से परीक्षा नली खरु बेलून को एपरी भाबरे बाहर कला जेपरी बेलून भितर थिबा गैस बाहरी न जाई पारिबो नाही बा बाहरी पारिबो नाही। से बेलून रे गैस जाक जा थिबो सेगुड़ाक जेपरी बाहरिबो नाही सेही परी भाबरे से खोलिला बेलूनटी। सेही बेलून को चून पानी थिबा परीक्षा नली मुहरे बांधिदेला एवं ताकू भल भाबरे हलाइला। से कौन जानिबाकू चाहूची बोली तुमे भाबुच। कौन जानिबाकू चाहूची तो चलो लिखिबा। 2 रो आंसर लिखिबो। उत्तर है आनंद यह जानिबाकू चाहूची जे परीक्षा नली क रे उत्पन्न होइथिबा गैसटी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कि नुहे। कारण देकरी पिला माने लिखिबो। कारण देले ही तमे माने मध्य बुझी पारिबो। कारण ले लिखिबो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चून पानी स्पर्श रे आसिले चून पानी को दुधिया कर दिए। माने दुधियार अर्थ कौन पिला माने धला रंगर मिल्की परी।
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗ୍ୟାସ୍ର ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ବିଷୟରେ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୂନ ପାଣି ସହିତ ଆସିଲେ ଚୂନ ପାଣିଟି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟି କରିଛି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା, ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଚାଷୀଟି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ କି ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ଗହମ ଚାଷ। ସେ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ସାର ମିଶାଇଲେ। ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିରି ଫସଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଶାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଆଙ୍କେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଶାଇଲେ କେଉଁଠାରେ? ମିଶାଇଲେ ନାହିଁ, ବିରିରେ ମିଶାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଗହମରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଶାଇଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭାବିପାରୁଛ କି? ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗହମରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶା ଯାଇଥିଲା? ତ ଚାଲ ଏହାର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଷୀ ଜଣକ ବିରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ବିରି ହେଉଛି ଏକ ସିମ୍ଫି ଜାତୀୟ ଫସଲ। 2 ବିଟିରେ ଲେଖିବ, ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଚେରରେ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହନ୍ତି। ରାଇଜୋବିୟମ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 1 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିପାରେ। ବିରି ଗଛର ଚେରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଥାନ୍ତି? ରାଇବୋଜିୟମ୍। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରାଇବୋଜିୟମ୍। 3 ବିଟି ଲେଖିବ, ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମାଟିରେ ସ୍ଥିରୀକରଣ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ସିଧାସଳଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଉ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଆଉ ପକାଯାଏ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ବିଟି ଲେଖିବ, ତେଣୁ ବିରି ଫସଲ ପାଇଁ ବାହାରୁ କୃତ୍ରିମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗହମ ଏକ ସିମ୍ଫି ଜାତୀୟ ଫସଲ ନଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସିମ୍ଫି ଜାତୀୟ ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସାର ପକାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ବିରି ଏକ ସିମ୍ଫି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସାର ନ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ତନ୍ମୟୀ ନିଜ ବଗିଚାରେ 2ଟି ଗାତ କ ଆଉ ଖ ଖୋଳିଲା। 2ଟି ଗାତ ପିଲାମାନେ ଖୋଳିଲା, କ ଆଉ ଖ। ଏଟା ରହୁଛି କ, ଏଟା ରହୁଛି ଖ। ଗାତ କରେ ସେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇ ପକାଇଲା। ଏଠାରେ ଫଳ, ପନିପରିବା ଆଉ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପକାଇଲା। ଗାତ ଖରେ ଫଳ, ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେବଳ ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ପକାଇଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପକାଇଲା ନାହିଁ ଖରେ। ତାପରେ ଉଭୟ ଗାତକୁ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ଏବଂ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା ସେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଚାଲ ଏହାର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ, ତନ୍ମୟା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟିରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପଘଟନ ବା ପଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଗାତ କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପକାଇଥିଲା। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗ୍ୟ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ମାଟିରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ କବକ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ବିଘଟିତ କରିଦିଅନ୍ତି। 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚିଯାଇ କଳା ରଙ୍ଗର ଉପକାରୀ ଜୈବିକ ଖତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଶାଇକିରି 3 ସପ୍ତାହ ରଖିବା ପରେ ଏହା ଏକ ଜୈବିକ ସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଖର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ଗାତ ଖର ଅବସ୍ଥା ପଲିଥିନ୍ ଏବଂ ଅଣ ଅପଘଟନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ। ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଗାତ ଖର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଗାତ ଖରେ କେବଳ ପରିବା ଚୋପା ଏବଂ ଫଳରସ, ସେଥିରେ ସେ ପତ୍ର ୟୁଜ୍ ନ କରିଥିବାରୁ ତାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବା କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାଇକି 3 ସପ୍ତାହର ପ୍ଲସ୍ରେ ତାହା ଅପଘଟନ ହୋଇ ସେ ଜୈବିକ ସାରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଲେଖିବ।
पुणी एबे देखिबा 5 नंबर क्वेश्चन आंसर। 5 नंबर है निम्नलिखित अणुजीव मानू चिन्हट कर। तो चलो करिबा। 1 नंबर है मु सबु प्रकार परिवेश एवं तुम अंतनली भितरे रहे। 2 देला मु रुटी एवं पिठा को फुलाई दिए और नरम करे। 3 देला मु डाली जातीय फसल रे चेर रे रुहे एवं सेमानंकर वृद्धि पाई पोषक जोगाई थाए। डाली जातीय फसल पिला माने मु एबेका कहले राइबोजियम। आउ 1 नंबर 2 नंबर एबे देखिबा। 1 नंबर है मु सबु प्रकार परिवेश एवं तुम अंतनली भितर रहे से केउठा बैक्टेरियाटा। 2 रे देला मु रुटी एवं पिठा को फुलाई दिए और नरम करे किए ईस्ट बा कबक। आउ एटा तो मु कहली जो डाली जातीय फसलर चेर रे रहे किए राइबोजियम। पुणी देखिबा 6 नंबर क्वेश्चन आंसर को। 6 नंबर कहला अणुजीव मानू सेमानंकर वृद्धि पाई सर्वोत्तम तापमात्रा वायु आर्द्रता आवश्यक बोली जानिबा पाई एक परीक्षा प्रस्तुत कर। अणुजीव माने सेमानंकर वृद्धि बा वंश वृद्धि पाई तापमात्रा वायु और आर्द्रता किपरि आवश्यक ताहा जानिबा पाई परीक्षा करिबा पिला माने। 6 नंबर लिखिब परीक्षा प्रस्तुति। उद्देश्य है अणुजीव मानक वृद्धि पाई उपयुक्त उत्ताप वायु और जल आवश्यक बोली जानिबा। उपकरण कौन कौन दरकार? 3टी रुटी खंड, 3टी बंद होइथिबा प्लास्टिक बैग, पानी, एक रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर अर्थ पिला माने फ्रिज। प्रणाली है प्रथम रुटी यहाकू सामान्य पानी स्पर्श करी ओदा करंतु। बैग भीतर रखी वायुरोध करी साधारण तापमात्रा रे घरे रखंतु। एथिरे जल वायु और उपयुक्त उत्ताप सबू मिलिजिवो। पुणी द्वितीय रुटी रे कौन करिबा? यहाकू संपूर्ण सुखिला अवस्था ब्याग रे रखी साधारण तापमात्रा रखंतु। से ओदा करके रखंतु। एथिरे पानी न पकाइकी माने सुखिला रखंतु। 3 नंबर रुटी रे करिबो यहाकू ओदा करी ब्याग रे रखंतु किंतु यहाकू फ्रिज भितर रखंतु। से दिडा को कौन बाहर रखिला एगुड़ा को फ्रिज भितर रखिला। पर्यवेक्षण 3-4 दिन पर केवल प्रथम ओदा रुटी उपरे कला धला रंगर कबक वृद्धि पाइथिबार देखाजिबो। अन्य 2टी रुटी सुरक्षित रहिथिबो। सिद्धांत कौन है कौन जानिबा को पाइल? एथिरे प्रमाणित है जे अणुजीव मानकर वृद्धि पाई उत्ताप वायु एवं जल सबुजाक एकाठी आवश्यक माने समस्ते आवश्यक हेले ही से माने बढ़ी पारिबे माने बैक्टेरिया माने बढ़ी पारिबे। पुणी एबे देखिबा 7 नंबर। 7 नंबर कहला 2 खंड पाउरुटी निह सेतिरे खंडे हाथ धुआ जागा पाखरे एक प्लेट रख अन्य खंड को फ्रिज भितर रख 3 दिन पर तुलना कर तुमे पर्यवेक्षण लेख तुमर पर्यवेक्षण व्याख्या कर। तो चलो यह करवा पिला माने पाउरुटी विषय। 7 नंबर है पर्यवेक्षण और यार व्याख्या। पर्यवेक्षण बाहर बा खोलारे रखा जाइथिबा पाउरुटी 3 दिन पर बाहर रखा जाइथिबा पाउरुटी खंड उपरे कला धला किंबा बादामी रंगर स्तर बा भेकुर बा फिंपी जमिथिबार देखिजिबा बा देखाजिबो। फ्रिज भितर रखा जाइथिबा पाउरुटी फ्रिज भितर रखा जाइथिबा पाउरुटीटी बा पाउरुटी खंडटी प्राय सेमिति सतेज थिबो एवं सेथिरे कौनसी भेकुर लागि नथिबो। पर्यवेक्षण को व्याख्या करिबा आमे बाहरर साधारण तापमात्रा एवं वायुरे थिबा आर्द्र बा जलीय बाष्प जोगु अणुजीव बा भेकुर बहुत शीघ्र वंशवृद्धि करती जहा फल बाहर थिबा पाउरुटी नष्ट हो जाए माने सेठारे कबक माने लागि जाइथांती बा ईस्ट माने। 2 देला अपर पक्षरे फ्रिज भितर थिबा तापमात्रा बहुत कम थाए। एही अत्यधिक कम तापमात्रा रे अणुजीव और भेकुर माने सक्रिय होई पारंती नाही किंबा सेमानक वृद्धि बंद हो जाए। तेणु फ्रिज रे रखा जाइतिबा पाउरुटी खराब हुए ना। तेणु समस्ते फ्रिज रे रखि थांती ना। पनीपरिबा गुड़ाक अधिक दिन रखिबा पई कोन करा जाए फ्रिज भितर रखा जाए। पुणी पिला माने जिबा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर दीपक लक्ष्य कला जे जेतेबेले दही गोटे दिन पाई सही भावरे रखी दिया जाए ताहा अधिक खट्टा हो जाए। एही पर्यवेक्षण रे 2टी संभाव्य व्याख्या कौन होई पारे। तो चलो आंसर लिखिबा। आंसर है पर्यवेक्षण त्रुटि संशोधन व्याख्या। पिला माने सेठारे से दही दे देथिला किंतु एठारे कौन हम पाउरुटी हम। प्रश्न है
ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାରଣାଟି ଭୁଲ ଅଟେ। ତ ଚାଲ ପାଉରୁଟି ବିଷୟରେ। ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଭେକୁର ବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଉରୁଟି ଉପରେ କେବଳ କିଛି ଭେକୁର ବା ଫିମ୍ପି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେହି ଭେକୁର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉରୁଟିକୁ ଆବୃତ କରିଦିଅନ୍ତି। ପଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅଣୁଜୀବମାନେ ପାଉରୁଟିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଖାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପଘଟନ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଉରୁଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ଏହାର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ବା ସବୁଜ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବାର ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଆଦୌ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 9 ନମ୍ବର କହିଲା ଚିତ୍ର 2.1। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏକ ଦେଲା ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣକୁ ଦେଖ। ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣ। 2 ନମ୍ବର ଦେଲା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ଖରେ କ'ଣ ଘଟିଲା କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଏହା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। 3 ଦେଲା ଫ୍ଲାସ୍କ କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନ ଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏଥିରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଟା ନ ମିଶାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଚାଲ ଲେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 1ରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଥିଲା ଫ୍ଲାସ୍କ କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ମିଶାଗଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା ଫ୍ଲାସ୍କ କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ ଇଷ୍ଟ ସବୁ ମିଶାଗଲା। 2 ଦେଲା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିବ? ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା? ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ଖରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଚିନି ଓ ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ନଳୀ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ଖରେ ଚୂନ ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ପଡ଼ିଯାଏ। 3ରେ ଦେଇଥିଲା ଫ୍ଲାସ୍କ କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ ନ କରାଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ ସେଠାରେ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ଖରେ ଥିବା ଚୂନ ପାଣିର ରଙ୍ଗ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଷ୍ଟ ନ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକ। ବହିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯାହା ଶିଖିଲ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ କରିବ। ପୁଣି ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।